नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा इस्लामी राखी त्यौहार का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। भाइयों की कलाई को राखी बांधकर रक्षा बंधन की रिवायत को बहनों ने बरकरार रखा। असम्बली स्पीकर पोचराम वो रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी MLA MLC ने राखी त्यौहार के मौके पर रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। PUC कमेटी चेयरमैन आर्मोर MLA जीवन रेड्डी को राखी बांधकर बहन ने फर्ज की तकमील करके दी पुरखुलूस मुबारकबाद। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक ACP वेंकटेश्वर के ज़र निगरानी में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख्वाही अमल में लाने के दौरान ऑटो में सवार खातियों को तहवील में लेकर 23 मोटर गाड़ियों को लिया जब्त। वो तीनों को जुडिशियल रिमांड पर भेजकर मफरूर खाती छोटू को अनकरीब तहवील में लेने का इंकशाफ किया। मुआशरे की इस्लाह के लिए तुलबा व तालिबात की अखलाकी तालीम और असरी तालीम पर तवज्जो नागुज़िर। अखलाकी तालीम व जदीद तालीम से मुताल्लिक़ अहम मुशावरती इजलास से जनाब मोहम्मद नाजिम अली, तारिक अंसारी, MA नईम और दीगर का खिताब। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने राखी त्यौहार के पेश नज़र रियासत तेलंगाना से वाबस्ता अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने राखी त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधकर दुआएं लेना काबिल तरीन लम्हात होने का इजहार करते हुए रियासत तेलंगाना से वाबस्ता अवाम को राखी त्यौहार के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। PUC कमेटी चेयरमैन आर्मोर MLA जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में इनकी बहन ने कोरोना राखी बांध कर दी पुरखुलूस मुबारकबाद। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में इनके बहन ने कोरोना राखी बांधकर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि भाई बहन पर मुबनी राखी त्यौहार के पेश नज़र तमाम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर सदियों से चली आ रही रिवायत की तकमील करने का इजहार किया और बाद आसान इन्होंने एक दूसरे को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। मुआशरे की इस्लाह के लिए तुलबा व तालिबात की अखलाकी तालीम और असरी तालीम पर तवज्जो नागुज़िर। अखलाकी तालीम व जदीद तालीम से मुताल्लिक़ अहम मुशावरती इजलास से जनाब मोहम्मद नाजिम अली, तारिक अंसारी, MA नईम व दीगर का खिताब। मुआशरे की इस्लाह के लिए तुलबा व तालिबात की जदीद व असरी तालीम के साथ अखलाकी तालीम पर तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख़यालात का इज़हार तारिक अंसारी, डायरेक्टर गौतमी ग्रुप ऑफ डिग्री कॉलेज वो रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी ने आज स्कूल के अहाते में टीचर्स कमेटी बराए अखलाकी तालीम तरबियत के मुनाक़िदा इजलास से कहा। इन्होंने कहा कि तंजीम इस्लाह मुआशरा एक अरसे दराज से अपने तौर पर कोशिशों में चली हुई है। तारिक अंसारी ने मजीद कहा कि दौरे हाजिर में तुलबा व तालिबात के लिए स्कूल की सतह पर कमेटियों के क़याम से इस कोशिश को आगे बढ़ाया जाएगा। अंसारी ने कहा कि इस्लामी मुआशरे की जिम्मेदारी हर बाशऊर शहरी पर आयद होती है। आज मुआशरे में अखलाक व किरदार की बुलंदी के लिए हर तरह की खिदमत की सताइश की जानी चाहिए, वरना मुआशरे की तबाही के लिए कोई और चीज़ हासिल नहीं है। मोहम्मद नाजिम अली मुअज़्ज़िफ़ प्रिंसिपल ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि इस्लामी मुआशरे के लिए स्कूल सतह पर असातिज़ा की खिदमत को इस्तेमाल किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरे के तमाम शोबों में इस्लामी मुआशरे के तहत शऊर बेदारी अहमियत की हामिल है। इन्होंने कहा कि तुलबा के लिए इस्लामी मुआशरा तुलबा व तालिबात की तरबियत पर मुबनी जो निसाब तैयार किया गया है, इसको शहर के तमाम मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम मदारिस में नाफिज करने के लिए अगर ज़िला एजुकेशन ऑफिसर से मंजूरी दिला दी जाए तो इसके खातिर ख्वाह नताइज हो सकती है और मुआशरे की इस्लाह भी यकीनी तौर पर हो सकती है। जनाब MA नईम खादिम इस्लामी मुआशरा सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद से
اس موقع پر اپنے خطاب میں معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ معاشرہ سیاہ رخ ہے اور مستقبل کے لیے ایک بدنما طاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام نے ہر شعبے حیات طرز زندگی کی تبلیغ کی ہے اور اسی نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کا منشور پیش کیا ہے، جس کو آج سائنس و ٹیکنالوجی نے انسانیت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ محمد نعیم نے مزید کہا کہ ٹیچرز کمیٹی برائے اخلاقی تعلیم و جدید تعلیم کے لیے یہ ایک اہم اور سنہرا وقت ہے۔ تربیت کا طلباء و طالبات کو جدید تعلیم کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس طریقوں مثلاً کھانا پینا بولنا اخلاق آداب طرز زندگی کے تمام اصول کو واضح فرمایا ہے۔ قبل ازیں پروگرام کا آغاز مفتی محبوب خان صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور مفتی صاحب نے اپنے خطاب میں بتایا کہ اسلام میں تعلیم و تربیت اور پاکیزہ سالم معاشرے کے قیام پر بہت توجہ دی ہے اور اللہ رب العزت نے اسلام پاک کی پہلی آیت کو پڑھنے یعنی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب کے سلسلے میں واضح ارشاد فرمایا کہ زندگی کے تمام شعبے حیات میں تعلیم ادب اخلاق کردار انسانیت شرافت آپس میں نصاب کو کھول کر بتایا ہے۔ اس موقع پر ایم اے عظیم سیکرٹری کرسپونڈنٹ اسکول ایم اے عظیم سیکرٹری کرسپونڈنٹ رکن اسکول نے بھی خطاب کیا۔ محمد مدثر محمد شاہد نے پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے گرینڈ قدر خدمات انجام دی۔ ایم اے عزیز سیکرٹری اسکول نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ اصلاح معاشرے کے لیے اساتذہ کے تعاون کا پیشکش کیا۔ آخری میں ایم اے نعیم خادم اصلاح معاشرے سوسائٹی نے ذکر اللہ کے بعد نذرانہ درود شریف پیش کرتے ہوئے عالم اسلام کے سربلندی کے لیے دعا کی۔ اہم نشست اصلاح معاشرہ ازالہ منکرات کے بینر پر جو آپ لوگ جمع ہوئے، میں تمام کا جو ہے میں اس تنظیم کی جانب سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی فکر کی آپ کے جذبوں کو جو سلام کرتا ہوں۔ وقت کی اہم ترین یہی ضرورت ہے آج کی۔ مختلف لوگوں نے جو مختلف خطاب کیا ہے، مفتی صاحب نے بھی بہت اہم باتیں بتائی ہیں اور عظیم صاحب نے بھی جو ہے بڑی پریکٹیکل باتیں بتائی ہیں۔ میں ان کے اس عمر میں اس جذبے کی جو ہے میں قدر و فکر کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری معزز مخلص محترم ماہر تعلیم جناب ریٹائرڈ پرنسپل جناب ناظم علی صاحب نے بھی جو ہے بہت کافی باتوں پہ جو ہے روشنی ڈالا ہے۔ اور دراصل میرے لیے خطاب کرنے کے لیے کچھ باقی رہا نہیں، پھر بھی میں جو ہے جب یہ مقام دیا گیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہے خاص طور پہ اور نعیم بھائی کی بھی جو خاص طور پہ میں ان کی مخلصانہ فکر ان کی جذبہ ہر چیز کی جو ہے قدر کرتے ہوئے ان کی خدمت کو جو ہے میں سراہنا چاہتا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کی خدمتوں کو جو ہے لوگ بہت سراہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نعیم ہماری دعا ہے نعیم بھائی اللہ تعالیٰ اور عمر میں دراز کرے تاکہ ان سے اور بہت کام لیں۔ بہت ساری خدمات ہیں ان کی مخلصانہ، بہت زیادہ بولنے کے لیے اگر بیٹھے تو شام ہو جائے گی، بہت ساری خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین نظر دے آپ کی اس خدمات کو، آپ کی اس فکر کو، اور کہیں نہ کہیں ہم کو بھی جو ہے اس فکر کا، اس تنظیم کا، اس تحریک کا جو ہے آپ ہم کو حصہ بنائیں۔ حقیقت میں جو ہے ہمارے پاس تو کوئی ہماری خدمت نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ ہم کو چنا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ دراصل یہ اخلاقیت، یہ آداب، تمام چیزیں جو ہے ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے میں بہت رہنا بہت ضروری ہے۔ تعلیم، جیسا کسی نے کہا کہ تعلیم سے انسان اپنے خدا کو پہچانتا ہے، تو ہم کو جو ہے ضروری ہے کہ جو ہے تعلیم یافتہ ہو، ادب اخلاقیت ہو۔ کیونکہ میں آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ایک بات اہم یہ بات میں بتانا چاہوں گا، یہ سب کے لیے ہے بات کہ آپ اپنے آپ کو معاشرے کی بھلائی کے خود کو جو ہے وقف کر دیں، تاکہ آنے والی نسل کو، تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس معاشرے کی بھلائی کے لیے وقف کر دیں اور تاکہ خوشبو کی طرح ہمیشہ مہکتے رہے، تاکہ آنے والی نسل۔ کمشنر آف پولیس کارتکے کے احکامات کے مطابق اے سی پی وینکٹیشور کی زیر نگرانی میں موٹر سائیکل گاڑیوں کے تنقیح عمل میں لانے کے دوران ان آٹو میں سوار خاتیوں کو تحویل میں لے کر 23 موٹر گاڑیوں کو کیا ضبط۔ وہ تینوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج کر مفرور خاتی چھوٹو کو عنقریب تحویل میں لینے کا کیا انکشاف۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتکے کے احکامات کے مطابق ٹاؤن سی آئی بی ستیہ نارائنا نے ایس آئی فورٹ ٹاؤن کے سندیپ نے فورٹ ٹاؤن ہیڈ کانسٹیبل رامنو سبھاش اور وینکٹ رام کے ہمراہ ونائک نگر میں صبح کی اولین ساعتوں میں موٹر سائیکل گاڑیوں کی تنقیح عمل میں لانے کے دوران ایک آٹو میں 3 افراد کے ذریعے موٹر سائیکل رکھ کر لے جاتے ہوئے
مشکوک حالات میں نظر آنے کی بنا پر پولیس ملازمین نے آٹو روک کر تحقیقات کرتے ہوئے موٹر سائیکل گاڑیوں کے چوری میں ملوث افراد کے گنگادھر شیخ عبد الرحمان اسلم خان کو تحویل میں لے کر جانچ پڑتال کی گئی، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ ضلع نظام آباد، ڈشپلی، مامڑی پلی اور دیگر مقامات پر 4 افراد کا گروپ آٹو کے ذریعے رات کے اوقات کار میں مکانات کے سامنے پارک کیے ہوئے موٹر سائیکل گاڑیوں کو شناخت کر کے مکمل طور پر 23 موٹر سائیکل گاڑیوں کو سرقہ کر کے دیگر مقامات پر لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے، اور ان گاڑیوں کا سرقہ کرنے کے لیے عبد الرحمان کا آٹو استعمال میں لانے کا اظہار کیا اور کہا کہ 23 موٹر گاڑیوں کو تحویل میں لے کر چوری میں ملوث 3 افراد کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا ہے، اور اسی چوری میں ملوث چھوٹو راہ فرار اختیار کی، جسے عنقریب تحویل میں لینے کا انکشاف کیا۔ వీలైతే తాళం చేతి కూడా కొద్దిగా చేంజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇయర్స్ టుగెదర్ మనం అదే తాళం చేతి అదే సాచెట్ వాడితే అది ఏ బైక్ తాళం చేతి పెట్టినా అది వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. దయచేసి మీరు ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి అది మార్చాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా రూరల్ పీపుల్ చుట్టుపక్కల ప్రజలందరికీ తెలియపరిచేది ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు దొంగ వెహికల్, అన్రిజిస్టర్డ్ వెహికల్, ఎలాంటి పేపర్స్ లేకుండా మీరు బైకులు కొనకూడదు. ఈ కొన్నట్టయితే వాళ్ళ మీద కూడా బైక్ దొంగతనం చేస్తున్న మీద ఎన్ని కేసులు అవుతాయో మీకు కొన్న వ్యక్తుల మీద కూడా అంతే కేసు అవుతుంది. దయచేసి ఇక నుంచి మేము ఈ కొన్న వ్యక్తులు, అమ్మిన వ్యక్తులతో పాటు కొన్న వ్యక్తుల మీద కూడా ఇక నుంచి మేము గట్టి చర్యలు తీసుకుంటే చెప్పండి. निजामाबाद में कानूनी शौर बेदारी प्रोग्राम इंचार्ज जिला जज का खिताब। इंचार्ज जिला जज एस गोवर्धन ने कहा कि कानूनी हुकूक से मुस्तफीद कराने के लिए सीनियर सिटीजन्स को अदालती निज़ाम, हुकूमती निज़ाम संजीदा इक़दामात पर रूबे अमल ला रही हैं। ज़िंदगी का तजुर्बा रखने वाले एक मुआमर शख्स से गुफ्तगू करने के लिए राब्ता क़ायम करने और बहस व मुबाहिसे से 100 किताबों के मुतालिक का तजुर्बा हासिल होता है। आलमी यौम मुआमरीन के मौके पर सरकारी मुआज़िफ़, मुलाज़मीन सोसाइटी और लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से मुनाक़िदा कानूनी शौर बेदारी प्रोग्राम में इंचार्ज जिला जज ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और कहा कि सीनियर सिटीजन्स एक्ट के मुताबिक रेवेन्यू डिविजनल ओहदेदार ऑफिस में मुतालिका मसाइल की यकसुई के लिए दरख्वास्त गुजारी की जा सकती है। इन्होंने कहा कि मजमू ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 125 के तहत औलाद, बेटे बेटियों से तहफ़्फ़ुज़, किफ़ालत, खर्च तलब करने का मौका हासिल होगा। हुकूमत सरकारी इदारों के ऑफिसों में उन्हें तरजीह देने और इनके मसाइल की यकसुई का मशवरा दिया। वालिदैन की जमा पूंजी जायदाद जिसे चाहे दे सकती हैं और ज़िंदगी में जिनके नाम वसीयत करें इस जायदाद पर इनका कानूनी हक होगा। इन्होंने माँ बाप की हिफाजत निगहदाश्त में औलाद को गफलत ना बरतने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुआमरीन के हकूक़ के लिए कानूनी हुकूमत सतह पर हर मुमकिन ताउन हासिल रहेगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि वालिदैन अपने बच्चों के घरों में अखलाकी तरबियत, तालीम, सकाफ़त पर तवज्जो मरकूज़ करें। सीनियर सिविल जज व ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी विक्रम व दूसरों ने भी मुखातिब किया। प्रोग्राम में सोसाइटी के लीडर श्रीनिवास रेड्डी, रविंदर, सदर जगत रेड्डी, साइलू, राजाराम, गंगाधर, दियाकर राव, गंगा किशन व दीगर ने शिरकत की। So I would like to seize this opportunity to convey my message to all of you that the next Lok Adalat will be held on 11/9/2021, that is next month, September 11. So I urge all the stakeholders who are present here to continue टेमरिज में आउटसोर्सिंग तकर्रुरात सारे तुलबा को इम्तिहान में शिरकत का मौका देने का आइटा तेलंगाना का मुतालबा। मीडिया कमेटी मेंबर मोहम्मद मोइनुद्दीन के बमौजिब आइटा तेलंगाना का एक वफद प्रोफेसर अनवर खान की सदारत में आई थी। एड्रेसिंग कमेटी की मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज सैयद अब्दुल नईम की मौजूदगी में टेमरिज के सेक्रेटरी शफीउल्लाह से इस बात का मुतालबा किया कि इस वबाई दौर में जबकि 2 साल से स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं, तुलबा से 3 साल का तजुर्बा मांगना नामाकूल है और मजीद बीएड और पीजी में इकसानियत का लुज़ूम मुनासिब नहीं। बाज़ मज़ामिन के साथ ये नामुमकिन है। इन 2 वजूहात की बिना पर बहुत से तुलबा को इम्तिहान लिखने से रोका जा रहा है। इस इक़दाम से अक़लियती तालीमी इदारों में अक़लियती अमले का दाखिला मुश्किल नज़र आता है। वफद ने लतीफ़ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और एडिशनल सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त की कि सारे तुलबा को इम्तिहान लिखने का
کا موقع دیا جائے۔ مزید اس بات پر بھی زور دیا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اقلیتوں کو دیے جانے والے 4% تحفظات کو ان تقررات میں مد نظر رکھا جائے تاکہ اقلیتی طلباء و طالبات کو اپنائیت کا احساس ہو۔ 12 سال سے زائد بچوں کو ویکسین کے لیے منظوری، آئندہ ماہ سے ٹیکوں کی سپلائی کا آغاز۔ زائڈس کیڈیلا کی دیسی ساختہ ویکسین کو ہنگامی استعمال کے لیے منظوری دے دی گئی ہے، جو 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو دے دی جائے گی۔ اس ویکسین کا نام زائی کوویڈ ہے۔ کمپنی نے اشارہ دیا کہ دسمبر تک تقریباً 5 کروڑ ڈوز سپلائی کیے جائیں گے۔ امکان ہے کہ ویکسین کی ڈیلیوری اگلے ماہ کے ختم تک شروع ہو جائیں گے۔ ڈی این اے پر مبنی یہ ویکسین چھٹا ٹیکہ ہے جسے ہندوستان میں منظوری دی گئی ہے۔ حکومت نے اب تک کیڈیلا کے ساتھ قطعی معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں، لیکن قومی پروگرام کے لیے اس کی سپلائی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کیڈیلا ہیلتھ کیئر کے چیئرمین پٹیل نے بتایا کہ ویکسین 66% اثردار ثابت ہوئی ہے۔ ابتدا میں کمپنی ماہانہ 1 کروڑ ڈوز سپلائی کرے گی۔ اس ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں 28,000 افراد بمشمول بچوں پر تجربات کیے گئے۔ یہ تجربات اس وقت ہوئے جب پورے ملک میں وائرس کی ڈیلٹا شکل چھائی ہوئی تھی۔ WHO کے مطابق ڈی این اے ٹیکنالوجی ٹیکہ اندازی کے متعلق ایک انقلابی اپروچ ہے جس میں ڈی این اے کے اجزاء رکھنے والے پلازما کا استعمال ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اب تک جن ویکسینز کا استعمال کیا جا رہا ہے ان میں کوویکسین 77.8% اور کوویشیلڈ 70% اثردار ثابت ہو رہی ہیں۔ سپوٹنک ویکسین کی اثر پذیری 97.6% ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے نئی ویکسین کو منظوری پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک یادگار لمحہ قرار دیا ہے۔ راکھی تہوار کے پیش نظر ایم پی کویتا وجے نے جکل رکن اسمبلی ہنمن شنڈے کو راکھی باندھ کر رکشا بندھن کے موقع پر دی مبارکباد۔ راکھی تہوار کے پیش نظر ایم پی کویتا وجے نے جکل رکن اسمبلی ہنمن شنڈے کو راکھی باندھ کر رکشا بندھن کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس طرح سے ایم پی نے ان کے اپنے فرزند نیتن کے یوم پیدائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم ایل اے آفس میں کیک کٹ کرنے پر ایم ایل اے ہنمن شنڈے نے مبارکباد پیش کی۔ اس پروگرام میں زیڈ پی ٹی سی سرینواس ریڈی، مارکیٹ چیئرمین لکشمی بابو سنگھ و دیگر موجود تھے۔ ٹھیلا منڈی پر فروخت ہونے والی اشیاء صحت کے لیے انتہائی مضر، امراض، شکم و دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے استعمال ترک کرنا ضروری۔ ٹھیلا منڈی اور چائنیز کے نام پر فٹ پاتھ پر فروخت ہونے والی اشیاء تغذیہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے اور ان مضر اشیاء خوردنوش کا استعمال امراض، شکم کے علاوہ دیگر امراض کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے ان اشیاء خوردنوش کے استعمال سے ممکنہ حد تک گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں شہروں میں ٹھیلا منڈی اور فٹ پاتھ پر فروخت کی جانے والی اشیاء خوردنوش کے معیار کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان اشیاء خوردنوش کی تیاری کے لیے استعمال کیے جانے والے تیل میں موجود خرابی انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے اور اس سے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار میں اضافے کے علاوہ دیگر کئی شکایات پیدا ہونے لگتی ہے جو کہ طویل مدت تک مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ حیدرآباد میں موجود نوجوانوں کی طرز زندگی اور آرام پسندی ان کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے اور اس پر اس طرح کی اشیاء خوردنوش کا استعمال ان کی صحت پر مضر اثرات کا سبب بن رہا ہے۔ کورونا وائرس کے دور میں نوجوانوں کی صحت میں نمایاں تبدیلی ریکارڈ کی جانے لگی ہے اور اس صورتحال تیزی سے تبدیلی ہونے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز نوجوانوں کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانے اور ہلکی ورزش کا آغاز کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے دور کے بعد زندگی معمول پر آنے کے دوران جو شکایت اور نوجوانوں میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے ان میں سب سے اہم امراض شکم اور ہاضمے کی خرابی کے علاوہ دیگر امراض شامل ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں کو فوری اثر کے ساتھ ورزش اور چہل قدمی کے علاوہ ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کا آغاز کرنا چاہیے قرار دیا ہے۔ متحدہ اضلاع میں راکھی تہوار کے پیش نظر راکھی سینٹر و سویٹ شاپس کے پاس عوام کا بھاری ہجوم نظر آیا۔ متحدہ ضلع میں آج راکھی تہوار کے پیش نظر ضلع نظام آباد میں راکھی و مٹھائی کی فروخت میں تیزی دیکھی گئی، جس پر بہنوں نے راکھی تہوار کو مد نظر رکھ کر بازاروں کا رخ کر کے راکھی و مٹھائی کی خریدی کرنے کے باعث راکھی سینٹر وہ سویٹ شاپ کے پاس ہلچل نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح سے شہر کے آرمور، بودن، بانسواڑہ، کاماریڈی و دیگر مقامات پر راکھی کی فروخت میں زبردست اضافہ دیکھنے کے علاوہ سویٹ شاپ کے پاس بھی عوام کا بھاری ہجوم نظر آیا۔ شہر کی کوٹا گلی این آر بھون میں پی ڈی ایس یو شہری کمیٹی کی زیر نگرانی میں میڈیا کا اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
शहर के कोटागली एनआर भवन में पीडीएसयू शहरी कमेटी की ज़ेर निगरानी में मीडिया का इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तियार पर आने के बाद बेरोजगार अफराद की जानिब से मुलाजिमत की अलमिया का बेचैनी के साथ इंतजार किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत एन इंतखाबात के मौके पर मखलूआ जायदादों को पूरा करने के ताल्लुक से अवाम बेरोजगार अफराद को गुमराह करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में पीडीएसयू सिटी सदर साई कृष्णा, कायदीन प्रेमचंद, देविका व दीगर ने शिरकत। जकरानपल्ली पद्माशाली के ज़ेर निगरानी में संगम के मेंबरान व पद्माशाली यूथ एसोसिएशन के मेंबरान ने TSE सेट के ECE सेक्शन में पहला रैंक हासिल करने वाली अभिज्ञा को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। जगरानपल्ली पद्माशाली बुद्धू अन्नपूर्णा आनंद की दुख्तर अभिज्ञा ने TSE सेट के ECE सेक्शन में रियासती सतह का पहला रैंक हासिल करने की बिना पर आज पद्माशाली संगम के ज़ेर निगरानी में संगम के मेंबर व पद्माशाली यूथ एसोसिएशन के मेंबरान ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में यूथ एसोसिएशन के मेंबरान, संगम सदर चंद्रनायक व दीगर ने शिरकत की। నాకు ఈ సెట్లో ఈసీ విభాగంలో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించాను। సో ఇదంతా కూడా దేవుడి కృప, అలాగే మా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం వల్లనే జరిగిందని నేను చెప్పగలను। అలాగే నన్ను ఇక్కడ ఇంత ప్రోత్సాహంతో ఇంత బాగా సత్కరిస్తున్నందుకు యూత్ సభ్యులకు అలాగే సంఘ సభ్యులకు కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు। शहर के टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद गौड़ संगम सदर स्वामी गौड़ ने अपने सालगिरह तकरीब के पेश नज़र मुनाकिद करदा प्रोग्राम्स में मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण ने की शिरकत। शहर के माधवनगर के साई बाबा मंदिर में टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद व शहर की गौड़ संगम सदर स्वामी गौड़ ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिया और बाद अज़ा इन्होंने मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी के जहनी तौर पर माजूरीन को ताम का एहतमाम करने के अलावा डिपो के अहाते में शजरकारी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण ने शिरकत करके स्वामी गौड़ ने यौम पैदाइश के पेश नज़र पौधे लगाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस सीनियर कायद रामकिशन राव, भूमा गौड़, श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने शिरकत। अरुण गारू अदे विधंगा मन मुख्य अतिथि मन मेयरू निजामाबाद प्रथम पौरुरालु मन अक्कगारू अदे विधंगा वच्चिनटुवंटि शेखरण्ण गारिकी మరియు సోదరులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం చెప్తా ఉన్నాను। అయినటువంటి హరితహారం ఏదైతే ఉందో 7 విడతలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఒక యజ్ఞంలా కొనసాగుతూ ఉంది। ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినట్టు కూడా భూభాగం అంతా చాలా పచ్చగా, మన నిజామాబాద్ చూస్తే హరిత నిజామాబాద్గా చాలా ఎక్కడి నుంచో వచ్చినటువంటి పక్షుల కిలకిలలు అన్నీ చూస్తుంటే रोटरी क्लब ऑफ आरमूर आदर्श की ज़ेर निगरानी में राखी पौर्णमी तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रोटरी क्लब ऑफ आरमूर आदर्श नगर के ज़ेर निगरानी में राखी पौर्णमी तकरीब के मौके पर पुलिस स्टेशन में SHO सायदेश्वर को राखी बांध कर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर आदर्श सदर राधा कृष्णा ने कहा कि हर साल रोटरी क्लब आदर्श की ज़ेर सदारत में रक्षाबंधन त्यौहार को शानदार पैमाने पर मुनाकिद करते हुए शहर के दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद को राखी बांध कर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करने का इंकशाफ किया। आर्मूर पुलिस వచ్చి సిఐ గారు కానీ ఎస్ఐ గారు కానీ పోలీసు కానిస్టేబుల్ గారు అందరి మిత్రులకు రాఖీ బంధన చేయడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగానే ఈరోజు కూడా మేము ఈ రాఖీ బంధన అనేటువంటి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి చేయడం జరిగింది। మాకు ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంది। ఇది ప్రతి సంవత్సరం నుంచి కూడా చేస్తున్నాము ఈ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇక్కడ రక్షాబంధన్ కంప్లీట్ చేసినాము। మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది। ఈ ఆర్మూర్ స్టేషన్లో మన స్టాఫ్స్ మొత్తం మందికి కూడా రక్షాబంధన్ కంప్లీట్ చేసినాము। మరియు మాకు ఇళ్ళవేళ్ళ వీళ్ళు అన్ని తీర్ల సౌకర్యం కల్పిస్తుంది కాబట్టి మా ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చి రక్షాబంధన్। अब्दुल समद साहब को सीमारेफ 2 लाख का चेक MLA विठल रेड्डी हवाले किया, जिस पर अब्दुल समद साहब ने MLA और CM साहब का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल समद साहब को सीमारेफ से 2 लाख का चेक MLA विठल रेड्डी साहब ने IB गेस्ट हाउस बुलाकर दिया। चेक हासिल करने के बाद समद साहब टीचर ने कहा कि मोहम्मद फारूक अहमद साहब की कामयाब नुमाइंदगी पर मुझे 2 लाख हासिल हुए, जिस पर मैं MLA साहब का और CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर जी मुरली गौड़, XAMC चेयरमैन P कृष्णा, AMC चेयरमैन मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, TRS टाउन प्रेसिडेंट अब्दुल अहद साहब, सैयद मुकीद, सैयद आला खालिद खान, MD इकबाल दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
मुत्तहिदा इस्लामी राखी त्यौहार का जोश व खरोश के साथ इनेकाद, भाइयों की कलाई को राखी बांधकर रक्षाबंधन की रिवायत को बहनों ने बरकरार रखा। असेंबली स्पीकर पोचराम वो रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLA MLCs ने राखी त्यौहार के मौके पर रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। PUC कमेटी चेयरमैन आरमोहर MLA जीवन रेड्डी को राखी बांधकर बहन ने फर्ज की तकमील करके दी पुरखुलूस मुबारकबाद। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक ACP वेंकटेश्वर के ज़र निगरानी में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख्वाही अमल में लाने के दौरान ऑटो में सवार खातियों को तहवील में लेकर 23 मोटर गाड़ियों को लिया जब्त। वो तीनों को जुडिशियल रिमांड पर भेजकर मफरूर खाती छोटू को अनकरीब तहवील में लेने का इंकशाफ किया। मुआशरे की इस्लाह के लिए तुलबा व तालिबात की अखलाकी तालीम और असरी तालीम पर तवज्जो नागुज़िर। अखलाकी तालीम व जदीद तालीम से मुताल्लिक़ अहम मुशावरती इजलास से जनाब मोहम्मद नाजिम अली, तारिक अंसारी, MA नाइम और दीगर का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।